नाजरीन, आज की हमारी वीडियो भारत और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में है। हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के पास कितनी अक़साम के मिसाइल हैं और इनकी रेंज कितनी है और इनकी क्या सलाहियतें हैं। तो आइए चलते हैं तफसीलात की जानिब। भारत के मिसाइल प्रोग्राम की 7 अक़साम है, जिनकी तफसीर यूँ है। भारत के पास जमीन से जमीन पर हमला करने वाले मिसाइलों का एक वसी ज़ख़ीरा मौजूद है, जो मुख्तलिफ रेंजेस, सलाहियतों और तकनीकी खुसूसियात के हामिल हैं। नंबर 1 पर है पृथ्वी सीरीज। ये भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज है, जो जमीन से जमीन पर हमला करने की सलाहियत रखती है। इसमें सबसे पहले पृथ्वी 1 है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। ये रिवायती और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। ये भारतीय फौज के लिए मुख्तस किया गया है। पृथ्वी 2, इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है। ये न्यूक्लियर और रिवायती वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। ये भारतीय फिजाइया के लिए तैयार किया गया है। पृथ्वी 3, इसकी रेंज 350 से 600 किलोमीटर है। ये जमीन से जमीन और जमीन से समंदर पर हमला करने की सलाहियत रखता है। नंबर 2 पर आता है अग्नि सीरीज। ये भारत की सबसे जदीद और तवील फासले की बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज है। अग्नि 1, इसकी रेंज 700 से 1200 किलोमीटर है। ये कम फासले का बैलिस्टिक मिसाइल है और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। अग्नि 2, इसकी रेंज 2000 से 3500 किलोमीटर है। ये दरमियानी फासले का बैलिस्टिक मिसाइल है। ये ज्यादा वजन के न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अग्नि 3, इसकी रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर है। ये भारत के पड़ोसी मुल्क समेत दूर दराज अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अग्नि 4, इसकी रेंज 4000 से 5500 किलोमीटर है। ये ज्यादा दुरुस्तगी के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। बात करते हैं अग्नि 5 की। इसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है। ये बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल ICBM भारत के सबसे जदीद और तवील फासले के मिसाइलों में शामिल है। नंबर 3 पे है शौर्य मिसाइल। इसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर है। ये जमीन से जमीन पर हमला करने वाला हाइपरसोनिक मिसाइल है और न्यूक्लियर और रिवायती वॉरहेड ले जा सकता है। ये हदफ तक पहुंचने में तेज रफ्तार और ज्यादा दुरुस्तगी का हामिल है। नंबर 4 पे है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये जमीन से जमीन और समंदर से जमीन पर हमला करने की सलाहियत रखता है। ये भारतीय और रूसी मुश्तरका मंसूबे के तहत तैयार करदा है। नंबर 5 पर है धनुष मिसाइल। इसकी रेंज 350 से 750 किलोमीटर है। ये जमीन से जमीन और जमीन से समंदर पर हमला करने वाला मिसाइल है। ये बहरी जहाजों से लॉन्च करने की सलाहियत भी रखता है। नंबर 6 पर है निर्भय क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर है। ये न्यूक्लियर और रिवायती वॉरहेड ले जा सकता है। ये भारत का पहला क्रूज मिसाइल है। नंबर 7 पर है कारतूस और प्रालिया मिसाइल। ये करीबी फासले पर हमले के लिए तैयार किया गया मिसाइल है। प्रालिया हाइपरसोनिक मिसाइल है। 350 से 500 किलोमीटर रेंज के साथ टैक्टिकल मकासद के लिए है। भारत के ज्यादातर मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। हमले की दुरुस्तगी। जदीद मिसाइलों में हदफ की दुरुस्तगी बेहतर की गई है। भारत के ICBM अग्नि 5 दुनिया के कई हिस्सों को निशाना बना सकता है। हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी, शौर्य और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल भारत की जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। अब आते हैं पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की तरफ। पाकिस्तान के पास जमीन से जमीन पर हमला करने वाले मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल हैं,
جو مختلف رینج اور صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ ان میزائلوں کو بنیادی طور پر دفاعی اور اسٹریٹجک مقاصد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان کے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس میزائل پروگرام کو مجموعی طور پر 5 اقسام میں دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1 پر ہے حطف سیریز۔ یہ پاکستان کی ابتدائی میزائل سیریز ہے جس میں کئی قسم کے میزائل شامل ہیں۔ حطف 1 رینج 70 سے 100 کلومیٹر۔ یہ کم فاصلے کا بیلسٹک میزائل ہے جو چھوٹے وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ حطف 2 عبدلی۔ اس کی رینج 180 سے 200 کلومیٹر ہے۔ یہ ایک ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ہے اور روایتی اور نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حطف 3 غزنوی۔ اس کی رینج 290 کلومیٹر ہے۔ یہ کم فاصلے کا بیلسٹک میزائل ہے اور نیوکلیئر اور روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حطف 4 شاہین 1۔ اس کی رینج 750 کلومیٹر ہے۔ یہ درمیانی فاصلے کا بیلسٹک میزائل ہے، نیوکلیئر اور روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حطف 5 غوری۔ اس کی رینج 1250 سے 1500 کلومیٹر ہے۔ یہ درمیانی فاصلے کا بیلسٹک میزائل ہے، نیوکلیئر اور روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 2 پر آتی ہے شاہین سیریز۔ یہ جدید ترین بیلسٹک میزائل سیریز ہے جسے زیادہ رینج اور درستگی کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ شاہین 2۔ اس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے۔ یہ درمیانی فاصلے کا بیلسٹک میزائل زیادہ وزن کے نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شاہین 3۔ اس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے۔ یہ زیادہ فاصلے کا بیلسٹک میزائل ہے، بھارت کے اندرونی علاقوں تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شاہین سیریز کا سب سے خطرناک میزائل شاہین 4 ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 6000 کلومیٹر سے 7000 کلومیٹر تک انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور ہر قسم کے نیوکلیئر ہتھیاروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وہ میزائل ہے جس نے بھارت کو نئے چیلنج سے دوچار کر دیا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے نصر میزائل۔ اس کی رینج 60 سے 70 کلومیٹر ہے۔ یہ ٹیکٹیکل میزائل کم فاصلے پر نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل خاص طور پر کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن کے جواب کے طور پر تیار کیا گیا اور یہ گیم چینجر قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل لڑاکا طیارے کی طرح دشمن کے دفاعی میزائلوں، اینٹی ایئر کرافٹ گن سے خود کو بچانے کی ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ کر ہی دم لیتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے بابر کروز میزائل۔ اس کی رینج 450 سے 700 کلومیٹر ہے۔ یہ کروز میزائل نیوکلیئر اور روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے متعدد تجربات اور جانچ پڑتال کے بعد اس کی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت 100% درست ہے۔ یہ میزائل زمین سے زمین اور سمندر سے زمین پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور پاک فضائیہ اور بحریہ اور مسلح افواج کے استعمال میں ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے ابدال۔ اس کی رینج 180 کلومیٹر ہے۔ یہ ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ہے اور نیوکلیئر اور روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جدید میزائلوں میں ہدف کی درستگی، ایکیوریسی کو بہتر بنایا گیا ہے۔ طویل فاصلے کے میزائل بھارت کے اندرونی علاقوں کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کا میزائل پروگرام بھارت کے مقابلے میں اسٹریٹجک توازن برقرار رکھنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اور ان میں مقامی ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دیا گیا ہے اور خود انحصاری کے معاملے میں پاکستان بھارت سے بہت آگے ہے اور اس حقیقت کو دنیا بھی تسلیم کرتی ہے۔ اس تمام تقابلی جائزے میں اہم بات یہ ہے کہ بھارت کو اپنے میزائل پروگرام میں امریکہ، فرانس اور روس نے اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ پاکستان نے سخت پابندیوں اور بین الاقوامی دباؤ میں ہوتے ہوئے اپنے میزائل پروگرام کو بھارت کے ہم پلہ بنانے کے لیے چین سے مدد لی ہے۔ بھارت کے میزائل رینج میں اگرچہ زیادہ ہیں تو یہ پاکستان کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں، کیونکہ پاکستان اپنے میزائلوں کی رینج بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
मगर इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को भारत के कोने कोने को निशाना बनाने के लिए तरतीब दिया है। इस लिहाज से पाकिस्तान के मिसाइल की रेंज अपने दिफा के तमाम जरूरियात के मुताबिक है।